Pagbuwag mo, pagbuwag mo. Bali-baliham ya. Mary, Alisa. Paminawa kung asa ang tumaabot ang kuan sa speaker ba ang sa kalaya sa resoroy ba ari dira dapita. Paminawa asa siya kutob. Nga to to? Tuyo ka na dira ang madunggan ba para magkuan siya para maka-adjust ka ba. Ha? Hindi kay usually jud ya kung asa nimo atubang like for example kung naako dito nya dinhi magatubang ang speaker. Ako kanon, testingan ako mabot pa dito. Ikaw. Pagbuwag mo ka. Ato ka dito. English? Praise, hallelujah. Praise God, hallelujah. Dalaygo ng Ginoo sa walay katapusan. Hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo. Jesus Christ igsoon. Jesus Christ nagpakamatay sa atong sala ug nabanhaw kay dili siya ganahan maimperno kay igsoon. Unang-una, wala mi niari diri karon para i-promote among relihiyon. Wala mi niari diri karon para i-promote og bisag kinsa nga pangalan. Wala na mo gi-promote ang pangalan sa among simbahan. Kung nakadungog kay igsoon, naami diri karon igsoon para iwali ang mensahe sa kaluwasan pinaagi sa pangalan ni Jesus Christ, which is imong nakalimtan igsoon. Daghang kay mga tao karon taliwala sa panahon, taliwala sa mga panghitabo. Daghang kay mga tao karon igsoon nakalimot sa Ginoo igsoon. Daghang kay mga tao karon igsoon busy kayo sa kinabuhi. Daghang kay mga tao karon igsoon, daghang kay mga gipangbuhat og niabot sa punto nga ilang nakalimtan ang Ginoo. Tinuod di ba? Sa atong kabisihon igsoon nakahinumdum pa ba ta sa Ginoo? Sa imong kabisihon igsoon nakahinumdum pa ba ka sa Ginoo igsoon? Nakahinumdum pa ba ka? Sa dihang nakamata ka pagbuntag igsoon, imo ba siyang ipasalamatan? O gawnahon na lang kasi mong problema, gawnahon na lang kasi mong kwarta, nagunahon na lang kasi panginabuhi igsoon. Which is ang tinuod igsoon. Ang tinuod igsoon ang mga tao nakalimot sa Ginoo. Makapila mi nga higayon gabalik-balik diri igsoon. Ikatulo na ni akong barog diri igsoon, pero dili ko mapulan. Dili ko mapulan nga iwali ang mensahe sa Ginoo igsoon. Kay ngano man, ingon ang pulong sa Ginoo, dili na mo ikaulaw ang maayong balita. Kay mao kini gahom sa kaluwasan sa mga tao nga nituo sa Ginoong Hesukristo igsoon. Pero sadto sa igsoon, pipila lamang nato karon igsoon ang naipakigrelasyon sa Ginoo. Daghang kay mga tao nakaila sa Ginoo. Usa man guro ka nga nakaila sa Ginoo igsoon. Usa man guro ka sa gasampit sa pangalan sa Ginoo igsoon. Pero nganong walay ka usaban ang kinabuhi igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, dili tanang gaampo, dili tanang gatawag sa akong pangalan, dili tanang gasampit sa pangalan sa Ginoo maluwas. Kay ngano man, daghang kay mga tao karon igsoon gasampit sa pangalan sa Ginoo igsoon. Usa man guro ka ana igsoon, pero ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, tanan nga musangpit sa pangalan sa Ginoo, muundang og buhat og daotan. Kung usa ka sa nisangpit sa pangalan sa Ginoo igsoon, pero way kausaban ng imong kinabuhi, sayop na igsoon. Nagkinahanglan ka sa tinuod nga Ginoo, nagkinahanglan ka sa tinuod nga Ginoong Hesukristo igsoon. Kay ngano man, daghan kay tag gituuhan nga abi na to okay siya. Daghan kay tag magipang tuuhan nga abi na to husto siya igsoon. Apan dili igsoon. Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo,
Kay gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Ug tungod ni ana, kung kinsa tumutuo sa iyang bugtong anak nga si Hesukristo, makabaton sa kinabuhing walay katapusan ug dili malaglag. Nakabaw mo na nga verse igsoon John 3:16. Kay gihigugma pag-ayo sa Ginoo ang kalibutan. Ug tungod ni ana, kung kinsa tumutuo makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Pero wala patagaw na hunaan na karon igsoon tungod sa atong kabisihon. Kung wala mo nakahinumdom, kung wala ninyo nabantayan igsoon sa wala pay lockdown, sa wala pay pandemic igsoon unsay ginabuhat sa mga tao. Makapila nga higayon ni sangpit ang Ginoo nimo. Makapila nga higayon igsoon ang Ginoo nanguhit nato. Kabaw mo sa unsa ka pamaagi. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Job. Ang Ginoo manguhit pinaagi sa sakit-sakit, pinaagi sa katalagman. Pero ato ba nagipaminaw igsoon? Wala ta na panumbalinga igsoon og niabot sa punto igsoon nagpandemic igsoon. Hangtod karon nagyapon ang pandemic igsoon. Pero kung inyong tan-aw dili na kay ka higpit pareha sa una. Di ba? Mga first quarter sa pandemic igsoon, kabantay mo halos sirado tanan, quarantine, lockdown. Kabaw mo unsay purpose sa quarantine igsoon. Kabaw mo igsoon unsay purpose sa lockdown igsoon. Ang purpose sa quarantine, ang purpose sa lockdown igsoon nga ikaw makahinumdum nga nay Ginoo. Kay nganuman sa wala pay lockdown, ang mga tao nagkatibulaag, ang mga tao gakatag-katag igsoon, gabatuyang silang kinabuhi, nagbatuyang pagpakasala igsoon, ug nagtuta okay na siya igsoon. Pero sa dihang nag-lockdown, sa dihang nag-pandemic igsoon, sigurado ko, usa ka sa nisangpit sa pangalan sa Ginoo. Liman ka na, walay trabaho. Wala na'y halos makaon. Gasalig na lang tas gobyerno, unsay pakaon sa gobyerno, unsay ihatag sa gobyerno. Di ba? Makapila nga higayon igsoon. Pero sa dihang niluag na po igsoon, nawala-wala na ang pandemic, nawala namang ang virus. Pero ang kaluagon gani ba? Di ba? Sa una, di ka kagawas kung wa kay mask, di ka kagawas kung way face shield, dili ka kasud sa mall kung walay vaccine. Usa ba ka sa na problema na igsoon? Hulo, dili na ko kasud og mall, mo nang gapabaksin ka. Dili na ka katrabaho, mo nang gapabaksin ka. Dili mi anti-vaccine ha. Nindot man na siya kung nindot epekto sa inyo ha. Pero ingon ang pulong sa Ginoo igsoon. Kinsay nakabaw ninyo sa 666? Di ba? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung kinsa to ang magpatatak o ang matatakan sa numero sa halimaw o sa demonyo which is ang 666, wala na kay katungod nga makasulod sa gingharian sa Ginoo. Pero in reality, son, ang vaccine dili na siya mao ang 666 ha. Klarohon na to, ang vaccine dili na siya mao ang 666. Pero ingon ang pulong sa Ginoo, di ba? Ang pulong sa Ginoo niingon, kung dili ka matatakan sa baksa sa 666, dili ka kapaninda, dili ka kasuroy, dili ka katrabaho igsoon. Mao na ang giingon sa 666 igsoon. Kung wala kay tatak sa imong kuan sa right hand mo sa imong agtang, dili ka kapaninda, dili ka katrabaho. Di ba? Na-remind mo, nakahinumdum mo, ang vaccine ing ana sa draba. Dili ka katinda kung wala kay vaccine. Dili ka katinda kung wala kay kuan, vaccine. Dili ka kasud sa mall. Di ba? Pero ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, itugyan ang inyong kabalaka o kahadlok sa Ginoo. Ug lig-onon kaniya igsoon. Kung ang imong rason igsoon, mo nagapatata ka igsoon tungod sa imong kabalaka, tungod sa imong kahadlok igsoon, kinahanglan nimo si Jesus Christ igsoon. Ug mao na gi-promote namo diri. Di ba? Kita kasagaran diri Katoliko. Ako Katoliko sa gugikan igsoon. Gadako ko sa Katoliko. Kabantay mo nang sa simbahan ka na mo kanta, Seek ye first the kingdom of God. Kainomdom mo anak nga kanta. Kana seek ye first the kingdom of God. Kabaw mo si pasabot na ng seek ye first. Ang kanang seek ye first, unahon nimo pagpangita ang gingharian sa Ginoo. Pero daghan kay mga tao karon igsoon tungod sa kabisihon, ilang gipaulahi. Usahay bilin-bili na lang,
Usahay mo duol lang ta sa Ginoo kung nay kinahanglan. Usahay mo duol lang ta sa Ginoo kanang problemado na kay ta. Usahay mo duol lang ta sa Ginoo kanang walang-wala na ta. Sa panahon sa pandemic, walang-wala na ta. Wala na tay halos makaon. Gasalig na lang taon sa ihatag sa gobyerno igsoon. Og mao ni nakamaayo igsoon. Ang mga tao muduol lang sa Ginoo kung problemado na kaayo. Ang mga tao musangpit lang sa Ginoo kung problemado na kaayo igsoon. Mao nay nakapait nato igsoon. Nagtuta ang Ginoo bangko, nagtuta ang Ginoo ATM. Hallelujah. Ingana mo'y utok nato igsoon. Nagtuta nga ang Ginoo. Ingana lang siya. Kuhana nagpanalangin. Pero sa diyang himsog ka igsoon, sa diyang okay mong kahimtang igsoon, sa diyang napakay kwarta, sa diyang stable pa mong finances igsoon, imo ba gisangpit ang Ginoo igsoon? Sultian ta mo, dili garantiya nga duol ka sa simbahan igsoon. Dili garantiya nga ikaw gadako sa inyong relihiyon. Dili garantiya nga ikay pinakabutan diri karon igsoon. Ang garantiya igsoon, naa ba kay pakigsuod sa Ginoo? Naa ba kay relasyon sa Ginoo igsoon? Hallelujah! Ingon ang pulong sa Ginoo, tungod sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa inyong pagtuo, maluwas mo. Ug dili na tungod sa bisag unsa nga inyong gipangbuhat. Kay nganuman, gitudloan ta sa simbahan karon nga sige, pagbuhat og maayo. Nagtuta nga ang pagbuhat og maayo mo'y makapalangit nato. Nagtuta nga atong relihiyon mo'y makapalangit nato igsoon. Dili igsoon. Klarohon ta ni igsoon. Kung kinsa man ka nga relihiyoso kayo igsoon. Usa sa rason nga nung gilangsang si Jesus Christ tungod sa mga tao nga relihiyoso kayo. Tungod sa mga Parisiyo. Yung karon dagang kay mga tao karon gadako sa relihiyon, gadako silang simbahan. Pero kung inyong tan-awon, ngano man ni siya? Nay rosaryuhan, nay ribulto, pero nganong himalikas man kay ni? Tinuod di ba? Dagang kay mga tao karon dili ingon pagpanaot. Nami mga silingan, sa amo lang silingan ha. Mahibong ko nila, dagkuag ribulto ani nila dagkuag rosaryuhan ani nila pero mga chismosa kayo, mga libakira kayo, mga kusugi mang daot. Tinuod dili, kusugi mo atong simbahan, pero ikagawa sa simbahan, kusugi mang libak. Hallelujah! Kay nga naman, nagtuta ang atong relihiyon may makaluwas nato. Sultihan ta mo igsoon, inyo pa sudlan tanang relihiyon sa kalibutan. Inyo pa usa-usahon ang relihiyon sa kalibutan igsoon. Way makaluwas ana. Niingon si Jesus Christ, ako ang dalan, kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ug walay bisag kinsa nga makaadto sa amahan, gawas kung moagi siya nako. Ang dalan padulong sa langit igsoon, usara igsoon, si Jesus Christ ra igsoon. Pero daghan kita ginabuhat karon igsoon. Sulod ko ani nga relihiyon, sulod ko ani nga relihiyon, pero pagawas way kausaban. Hallelujah! Ingon ang pulong sa Ginoo igsoon, sa Santiago igsoon, na yung mga tao nga mapagsundayag, ilang ingnon ilang kagalingon nga relihiyoso kay ko, gadako ko sa simbahan, pero dili sila kapugong silang baba. Ang relihiyon alang tawhana, walay pulos igsoon. O kung inyong relihiyon igsoon, kini igsoon, timanin ninyo, kung namati ka, kung ang inyong relihiyon wala nagtudlo nga magbasa kag Bible, kung ang inyong relihiyon wala gatudlo nga magampo sa tinuod nga Ginoong Hesukristo igsoon, kawang na nga relihiyon, useless na nga relihiyon igsoon, og daghan kinakaron igsoon. Hallelujah! Hunaw-hunaan na. Di ba usahay mindset nato, mo ni mindset nato, di ko magbasa og Bible makabuang na. Di ko magbasa ng Bible makabuang na. Ang pari gabasag Bible, mga pastor gabasag Bible, mga kusog man debate magbasag Bible, nangabuang na ta na sila. Wala igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo mao ang kahayag nga magtultol sa atong agianan igsoon. Kung ang inyong relihiyon wala gatudlo nga magbasa kag Bible, pahawa dira igsoon.
Kung ang inyong relihiyon igsoon wala gatudlo nga magbasag Bible, nga magampo sa tinuod nga Ginoo, si Jesus Christ igsoon hari sa tanang hari, Ginoo sa tanang Ginoo, ug moabot ang time tanang tuhod magaluhod siyang atubangan ug usa ka ana igsoon. Usa ka ana igsoon. Dili ka makadungog anigson sa simbahan igsoon. Dili ka makasulod anigson tingano man. Duwa-duaan ra ka sa simbahan, pangwartaan ra ka sa simbahan igsoon. Busa igsoon, kung nay mga tao nga moduol ninyo, mangayog kwarta, dili na namo kauban. Wa mi nakailana nila. Nami panghatag diri, libre ra ni siya, libreng kaluwasan nga gihatag sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Ang tanang tao nakasala og nahilayo sa himaya sa Ginoo igsoon. Ang tanang tao igsoon, ikaw, ako kitang tanan nakasala ug ang sala igsoon munay hinungdan nganong dili ta makasulod sa gingharian sa Ginoo igsoon. Busa iyang gipadala yang bugtong anak nga si Hesukristo igsoon. Ayaw pagmagahi igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, niingon ang Ginoo igsoon, tibok adlaw naghuwat ko sa mga tao nga masupilon nga moduol ako. Tibuok adlaw gahuwat ko sa mga tao nga mosampit nako, moduol nako. Dili na ko sa Ginoo ha. Niingon ang Ginoo na igsoon, tibuok adlaw. Asa man mo igsoon. Asa mo sa dihang nanuktok ang Ginoo sa inyong kasing-kasing. Asa ka igsoon. Asa ka igsoon. Paminawa ninyo igsoon kung relihiyon ba niya akong gisgutan, relihiyon ba niya akong tumong igsoon. Wala igsoon. Useless ang relihiyon kung wala si Jesus Christ igsoon. Ayaw ninyo pagahian yung kasing-kasing igsoon. Hapit na mo balik ang Ginoo. Dili garantiya nga okay mong kinabuhi karon igsoon. Hallelujah. Ingon ang pulong sa Ginoo, kung nadunggan ninyo ang tingog sa balaang espiritu, ablihi ang inyong kasing-kasing ug basudla siya. Nanuktok si Jesus Christ igsoon sa imong kasing-kasing igsoon. Nanuktok ang Ginoo igsoon. Ayaw pagahiya igsoon. Dili mi mamugos ninyo igsoon nga inyong gawaton si Jesus Christ. Ang among tinguha diri nga ang tanang tao maghinulsol. Usi pasabot ang hinulsol igsoon. Pag hinulsol, pasabot ana nga imong talikdan tanang mga binuhatan nimo nga dili uyon sa kabubuton sa Ginoo. Unsa man na pagpangawat, pagpatay, kanang paglibak, pagpanaot igsoon, daghan kay mga sa igsoon. Pero kung imong gawaton si Jesus Christ igsoon, tagaan kanya kasing-kasing igsoon. Kasing-kasing nga bago igsoon, kasing-kasing nga masinugtanon igsoon, iyang ipadala yang balang spirito diha nimo igsoon, ug tudluan kaniya sa mga butang igsoon nga angay nimo makatunan igsoon. Ayaw ninyo pagahiya ang inyong kasing-kasing igsoon. Kabako, pipila ninyo karon diri karon igsoon na mati igsoon. Sultihan ti ka igsoon kung kinsa man ka. Kung kinsa ka nga namati karon gihigugma ka sa Ginoo igsoon. Kung kinsa ka igsoon, di pa kamatihan ka sa Ginoo igsoon. Kung kinsa ka namati karon igsoon, dako kayo ang gugma sa Ginoo nimo igsoon. Ug naay paglaom igsoon, naapay paglaom sa pangalan ni Hesukristo igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, walay bisag kinsa nga pangalan nga gihatag niining kalibutan na nga imong sampiton, nga imong ampuan gawa sa pangalan ni Hesukristo igsoon. Wala kay bisag kinsa nga angay sampiton, walay bisag kinsa igsoon gawas ni Hesukristo igsoon. Sangpita ninyo siya igsoon samtang naapay panahon. Duulan ninyo siya igsoon sa unsa nga pamaagi igsoon. Ingon ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagpuyo sa balaang dapit, nagpuyo siya sa kalangitan igsoon. Pero usa ka butang nga gipangayo sa Ginoo nimo, usa ka butang nga gipangayo sa Ginoo nato, ang kanang kasing-kasing nga mapainubsanon, kasing-kasing nga mahinulsulon nga ginahanglan sa Ginoo igsoon. Kabako igsoon, gikapoy na kasi mong kinabuhi igsoon. Gikapoy na kasi mong kinabuhi igsoon. Ug ingon si Jesus Christ, duol kamo kanako. Ingon si Jesus Christ igsoon, duol kamo kanako,
kamong tanan gikapuyan o gibugatan sa ilang gipangbitbit o papahuwayon ta mo igsoon. Kapahulayan mo ihatag na sa Ginoo ninyo igsoon. Ayaw mo pagmagahi igsoon. Dako kayo ang gugma sa Ginoo nimo. Dako kayo igsoon. Dako kaayo ang gugma sa Ginoong Hesukristo nimo igsoon. Busa dili paulahi ang tanan. Ayaw ninyo tuguti nga magtingal na ta sulod sa ospital ayat mo sangpit niya. Dili ta natugutan igsoon. Karon mismo ang adlaw sa kaluwasan. O kung kinsa to nga buot mudawat ni Hesukristo, ablihi ang inyong kasing-kasing o gunahuna. Dili paulahi ang tanan igsoon. Baliko ni namo. Balik-baliko ni nako. Kung nabati nimo ang grasya, ang kaluoy o gugma sa Ginoo igsoon. Kana igsoon, husto na siya nga maghinulsol ka. Sakto na kay na siya igsoon nga muduol ka niya igsoon. Dili paulahi ang tanan igsoon. Paminawa ninyo igsoon kung gabinuang lamitiri karon igsoon. Dili mi magusik-usik og oras igsoon para lang sultian mo nga gihigugma mo sa Ginoo igsoon. Ayaw na ninyo kalimti igsoon. Ayaw ninyo kalimti nga naay Ginoo gatanaw nato, nga nahigugma nato, nagpakamatay nato igsoon. Dili buot sa Ginoo nga malaglag ka. Ingon ang pulong sa Ginoo, dili ko buot nga maimperno ka, dili ko buot nga malaglag ka. Ang kabubuton sa Ginoo nga ang tanang tao maghinulsol ug muduol niya. Dili paulahi ang tanan igsoon. Paminawan ninyo ang kasing-kasing sa Ginoo igsoon. Ingana kadako ang gugma sa Ginoo ninyo igsoon. Ayaw mo pagmagahi igsoon. Hallelujah. Gihigugma ka sa Ginoo. Balik-balik ko ni nako, gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo. Gihigugma ka sa Ginoo igsoon. Hallelujah. Ayaw na kalimti igsoon. Ayaw na kalimti ibutang si mong hunahuna. Pwede kayo pasakitan ka sa ubang mga tao. Pwede kayo nga mo pasakit ni mo igsoon. Pero sultihan ti ka, tanang kasakit gidawat ni Jesus Christ para lang maluwas ka igsoon. Hallelujah. Hinaot unta sa mubo nga panahon igsoon nga inyong giablihan ninyong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo. Og ang pulong sa Ginoo igsoon magtuklod sa tao sa kausaban. Ayaw pagmagahi igsoon. Ayaw pagmagahi. God bless sa tanang namati. Gihigugma mo sa Ginoo. Ayaw na kalimti. Hallelujah. Praise God. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. God bless sa tanan. Nami Bible diri. Pipilar ni siya ka Bible igsoon. Kung kinsa ka nga ganahan igsoon, libre ra ni siya. Ay mo kauwa og dool, ay mo kauwa og sangpit, libre ra ni siya. Hallelujah. God bless sa tanan. God bless sa tanan. Salamat bro, gigugma ka sa Ginoo bro. Gigugma ka sa Ginoo. Nay, gigugma mo sa Ginoo. Kamong tanan, gigugma mo sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Salamat, salamat. Ano tubig ni? Marian. Ha? Bakit ni? Tanaw mo kisay mo dool, kisay ganahan. English ba na? Gada kay ala di dagko. Simbahan man puro na dagko. Napa dito, daghan to. Ha? Daghan to. Ila de ka mo kihata na? Ha? Ipaw na rin mo? Na dito sila Rio. Natagal ba mga trucks dira? Wala na sila Marian. Wala English. Mga hallelujah. English din ang Bible day pero kabako tagaan mo kanang kaalam sa Ginoo nga inyo nang masabtan. Kung kinsa to nakadawat sa Bible, unahan ninyo basa ang libro ni Juan or Book of John. Salamat sa New Testament na siya pangitaon lang nato. Hallelujah. Salamat. Ha? Dugon to eh.